यहाँ बारूद नहीं बनता, यहाँ ग्रेनेड भी नहीं बनते हैं, मीठे सेब बनते हैं। लोगों की बात है, लोगों के फ्यूचर की बात है। जो हुआ 30-35 साल, ये तो एक मुहासबा होना चाहिए ना, अच्छा हुआ या बुरा। लेकिन इसको आप अभी बदलते हैं यकायक आनन फानन। और सरकार का भी एक तरफ से जमात इस्लामी बैन है और दूसरी तरफ वो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी हैं। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, इट्स रिकॉर्ड इज स्ट्रेट 2014 से लेकर आज तक उसमें कुछ धुंधलाहट नहीं है। दे आर नॉट ऑन द साइड ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वट एवर दे हैव डन, वट एवर दे हैव क्लेम्ड, वट एवर दे आर क्लेमिंग, देयर इज ह्यूज कंट्रडिक्शन। दैट्स वाई यू कांट ट्रस्ट देम। So what is the option? To form a broader understanding, coordination, alliances, so that either we form the government, a secular party. कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलगाम में। जैसा कि आप सब जानते हैं 18 सितंबर को फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस होने वाले हैं और कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है फर्स्ट फेज़ में शामिल है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। बहुत इस्तकबाल सर आपका। थैंक यू। आपने अपना वक्त दिया कैंपेनिंग के इस टाइम में। अगर हम बात करें कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की तो 4 बार आप यहाँ से MLA रह चुके हैं और अगर आप इस बार जीते तो ये आपका 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा। कितने काम आपने कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक किए और क्या ऐसा पेंडिंग रहा है जो इस बार आप करने जाएंगे? नहीं, जहाँ तक कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के कारकर्दगी का ताल्लुक है, इसमें मेरे ख्याल में वक्त लग जाएगा। और सबसे पहले ये कि मेरे असम्बली में जो रुकनीत मिली उससे पहले इसका दर्जा तहसील का था जी। और उसके बाद ये जो कमीशन था उसमें कुलगाम का कोई जिक्र नहीं था। तो बहरहाल गुलाम नबी साहब थे चीफ मिनिस्टर, हम हिमायती थे। पहले PDP कोलिशन जो कांग्रेस के साथ रही, तो उस टर्म में उन्होंने फैसला लेने का वो किया, मन बनाया था डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का। तो उसमें मुझे अब भी याद है कुलगाम का जिक्र नहीं था। अच्छा। मैं कैबिनेट की मीटिंग थी तो उनका कुछ रिसर्च था, पास था, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ जाकर एजिटेट किया। मैंने कहा नो, इट कांट बी लाइक दिस। और कुलगाम का उसके बाद ये फैसला लिया उन्होंने कि शोपियान को हिल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और रामबन को। रामबन नहीं था पहले, बड़ा अब चूँकि यहाँ ऐड करना था कुलगाम को, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो एक तो ये है कुलगाम को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। फिर इसके साथ ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी जो आज भी लोग याद करते हैं, सड़कों का सवाल। और अब दूसरा मैं बताऊँगा कि यहाँ PHE का दफ्तर काजीगुंड में हुआ करता था, मुझे उसमें भी 1 साल लग गया। मतलब इतना दूर जाना पड़ता था काजीगुंड, यहाँ तक ये यहाँ का PHE सेंटर होना चाहिए, इसके बरक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता था काजीगुंड। तो ये हाल था। और इसके अलावा जो हमारे पास कोचों का वगैरह अस्पताल का हाल था वो ये कि यहाँ ग्राउंड एक महला है वहाँ पर था, बहुत छोटा सा अस्पताल था। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने में, बाद में कॉलेज और कॉलेज में मुख्तलिफ स्ट्रीम्स, उसको ज़्यादा बढ़ावा देने में, फिर और जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें काफ़ी कमी थी। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा कमी थी। इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज। तो मेरे ख्याल में आज लोग याद करते हैं और ये चर्चा भी है कि कुलगाम में डेवलपमेंट वगैरह दफ्तर जो भी है अनथक कोशिश की और उसका नतीजा है कि हालांकि कि मैं मिनिस्टर नहीं था, मिनिस्टर ना होते भी इस इलाके को डेवलप करने में जो हमारे दायरे इख्तियार में था उतना किया। नॉट नेसेसरीली कि हमने सब कुछ किया, हम कामयाब हुए हों लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने में, उनके डिमांड्स को पूरा करने में, बट सर्टनली जितना कुछ किया वो भी उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और लोग याद करते हैं।
آگے اگر اس بار سی پی آئی ایم یہاں سے جیتتی ہے یا آپ یہاں سے جیتتے ہیں تو آگے کیا منشور رہے گا کلگام کے حوالے سے، اگر صرف کلگام کی بات کریں تو؟ میں کلگام تک آج کے چناؤ کو کنفائن نہیں کروں گا. آج کے چناؤ، آج کے اسمبلی کے چناؤ اس کا ایک کنٹیکسٹ ہے الگ. یاد ہوگا کہ ہمارا جو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا وہ نہیں رہا، اٹانومی، اور اس کے علاوہ ایک ہسٹورک سٹیٹ اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا اور ڈیوائیڈ بھی کیا گیا 2 یونین ٹیریٹریز میں. اور وہ بھی یہاں لاک ڈاؤن کر کے، یا جو کمیونیکیشن کا جو بھی سسٹم تھا اس کو بالکل کلوز کیا. ٹیلی فون لائنس، انٹرنیٹ اینڈ آل دیٹ، ایوری کشمیری نوز اٹ. ایون ان جموں وہاں پر بھی ریسٹرکشنز رہی. تو آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. اگر آج بھی آپ کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ 370 ٹیمپرری کلاز ہونے کے باوجود، آرٹیکل ہونے کے باوجود وہاں لکھا گیا ہے پریزیڈنٹ کین ایبروگیٹ اٹ، ریموو اٹ only with the consent and approval of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. جو اس وقت موجود نہیں تھا. میں وہی کہتا ہوں، کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ الگ کانسٹیٹیوشن کیسے آیا یہاں. یہ الگ کانسٹیٹیوشن بھی آیا، الگ فلیگ بھی آیا. It has come out of the debate of the Constituent Assembly of India. It has not emerged with the will of some people. یہ فیور کی بات نہیں تھی. اس کا ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ تھا. اے مسلم میجورٹی ایریا، یہاں کا رولر ہندو تھا، ریلیکٹنٹ رہا وہ ایکسیشن میں ٹل 26 اکتوبر. اور پاکستان کی طرف سے جیسا کہ کہا جاتا ہے ٹرائبلز آئے بارہمولہ تک. تو اس وقت یہاں کے رولر نے کہا کہ ہمیں فوج چاہیے، تو فوج کے لیے ایکسیشن کرنا ضروری تھا. اور اگر آپ وہ آج ایکسیشن کا انسٹرومنٹ دیکھ لیں گے، اس کے ساتھ ہی اکمپنی لیٹر بھی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ایک کنٹیکسٹ ہے، ہسٹوریکل کنٹیکسٹ. یہاں کے ایکسیشن کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے. یہاں جو اسپیشل پروویژن رکھا گیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں، اور اس کے ووم سے ہی یہاں ایک الگ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو 2 کام دیے گئے تھے، وہ کنفرمیشن، ریٹیفیکیشن آف ایکسیشن 1، سیکنڈلی adopting a separate constitution, not in conflict with the Constitution of India. That's what it is. And all those things have been. And then, you see, we have a history that our parliamentary democracy it is union of states. It's not unitary state. اور اس میں فیڈرل جو ڈھانچہ ہے that is listed in the basic structure of the constitution. تو اس میں ایک قسم کا یہ فیڈریشن ہے. تو ان فیڈریشن کو اگر آپ بارڈرز چینج کر لیں گے، باؤنڈریز چینج کر لیں گے، یو ہیو ٹو ریفر اٹ ٹو دا پیپل، ریفر فار دیئر اوپینین، فار دیئر کریٹیکل ویو، فار گیونگ دیم اے چانس ٹو ہیو اے ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن. اور کشمیر کے بارے میں ہوا نہیں، کوئی نوٹس دیے بنا، نہ جموں میں، نہ کشمیر میں، نہ لداخ میں. All of a sudden, Reorganization Act was passed by the Parliament, and then all other things followed. تو یہ جو اس بار کا الیکشن ہے، یہ ان تمام چیزوں میں کہتا ہوں یہ کنٹیکسٹ ہے نا. اور اس میں یہ بھی کنٹیکسٹ ہے. میں کیسے بتاؤں گا کنٹیکسٹ کیا ہے؟ There is only one region in the whole of India جہاں اسمبلی کے چناؤ سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بغیر ہوئے نہیں پچھلے 6 سال. 2018 میں اسمبلی کو بنگ کیا گیا. اس کے بعد یہاں یہی ایک خطہ ہے جو اسمبلی کے بغیر رہا. باقی یونین ٹیریٹریز جو بھی اسٹیٹس بغیر شمال وہاں تو الیکشنز ہوتے. تو وی ویر ڈپرائیوڈ آف ایون دی جو ایک پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن کا، کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا، ہمیں ڈپرائیو کیا گیا اس سے بھی. اور اسی لیے آج جب چناؤ ہیں، یہ اس کا بھی ایک کنٹیکسٹ ہے کہ آل ادر آپشنز فار دا پیپل، آپشن فار پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، ایکسپریشن،
میڈیا فریڈم، خود آپ بتائیے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا حال کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا کیا حال ہے، تو کتنے جرنلسٹ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، یا کتنے یہ جو اخبار ہیں جو ڈپینڈنٹ رہے ہیں یہاں کے حالات میں سرکاری ایڈورٹیزمنٹس پر، وہاں پر بھی ڈسکریمنیشن وغیرہ. مائی پوائنٹ از ایون جو ایکسپریشن کا، ایسوسیشن کا، اسمبلی ٹو گیٹ ٹوگیدر ٹو ہیو اے ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن، اس کو پیرالائز کیا گیا اس پروسیس کو. اینڈ دس از دا کنٹیکسٹ. دیٹس وائی آئی ہوپ that this opportunity will be availed by the people in general, and lot of significance. The significance is ابھی سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہوا، though I am not satisfied with the decision of the Supreme Court, I believe as a citizen that justice should have been done to us. اور اس میں جو ابھی جہاں الیکشن کی بات ہوئی، وہاں اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے کی گورنمنٹ ایشورنس کو بھی وہاں نوٹ کیا گیا. تو ڈسپائٹ دی سپریم کورٹ ریکارڈنگ دا اسٹیٹمنٹ آف سالیسیٹر جنرل اینڈ ہز ایشورنس فار ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف انڈیا، ابھی تک نہیں ہوا. اور پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات تو دور رہی، ابھی لگتا نہیں ہے کہ جلد ہی ہوگا. تو اس کے برعکس ایک اور امینڈمنٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں لائے گی، جس میں پبلک آرڈر، ٹرانسفر، پوسٹنگس، IAS IPS آفیسرس کو LG کے سپرد کیا گیا، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو. اور پھر اس کے علاوہ جو پولیس ہے، ابھی بجٹ پیش ہوا، بجٹ اپروو ہوا جموں کشمیر کا بھی پارلیمنٹ نے. نیچرلی اسمبلی نہیں ہے تو پارلیمنٹ، اس میں پولیس کا جو الوکیشنز ہے بجٹ، سینٹر کے پاس وہ یونین کو سپرد کیا گیا. ناٹ ڈوئنگ اینی فیور فار پولیس بٹ کنٹرولنگ پولیس فرام دہلی itself. دیٹ مینس اٹس ناٹ، دے آر ناٹ کوائٹ، وہ ابھی اطمینان نہیں ہے ان کو کہ اتنا کر اور ڈیگریڈ کر لو اسٹیٹس اور انفیکٹو بنا لو اسمبلی کو. اور نیچرلی the process itself is, in my sense, should have been, the process should have been more encouraging, which it is not. So the aim of the government doesn't seem to correct the mistakes done earlier, but rather to add new omissions in the long list of mistakes. So this is the context. So this context demands that there has to be an assembly which will have a common, broader understanding on fundamental issues. My point is that. And that's why there is some sort of an alliance which has emerged at Congress National Conference, and we are supportive of that. And that secular alliance, that means non-BJP government. That is the requirement of the day. That is an important challenge. If at all you talk about challenge, that is the biggest challenge, to first not allow the BJP to hold the power, and then only you can carry on the business which is required to be conducted. So before we move to the alliance, اگر ہم ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں، اسی سب کے بیچ میں ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس بھی ہوا. ہم نے دیکھا کہ کلگام کانسٹیٹوینسی کا بھی کچھ حصہ جو ہے کہیں اور چلا گیا، کچھ نیا حصہ جڑا. تو آپ کی کانسٹیٹوینسی جو جہاں سے آپ پچھلے 4 ٹرم سے جیت کے آئے ہیں، ڈیلیمیٹیشن سے کتنی امپیکٹ ہوئی، اور اگر CPIM کو دیکھیں تو وہ کتنا امپیکٹ؟ میں اس میں ایک بات بتاؤں گا، لارجر کنٹیکسٹ آپ دیکھ لیجیے. ڈونٹ لمٹ مائی ڈسکشن ود یو اباؤٹ کولگام کانسٹیٹوینسی اونلی، بیکاز ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس بھی لارجر کنٹیکسٹ میں ہی دیکھا جانا چاہیے. کولگام از پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر. یو کانٹ سی اٹ اور جج اٹ اور ایگزامن اٹ ان آئسولیشن فرام دا ریسٹ. تو اس میں جو جموں کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن، پہلے ہمارے اسمبلی نے ایک بار امینڈ کیا تھا کانسٹیٹیوشن آف جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ ہمارے پاس آپشن تھا ارلیئر
जो नेशनल लेवल सेंसस का डिलिमिटेशन का उससे पहले करने का था। तो हमने अमेंडमेंट लाई कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम मुल्क के साथ ही कर लेंगे 2026, लेकिन इन्होंने अर्ली किया। अब उसमें भी देख लीजिए, डिलिमिटेशन कमीशन का अलग स्टेटस है और उसका अलग अलग रुतबा भी है और उसके फ़राइज़ भी है, पावर्स भी है वगैरह। अब सीटें बढ़ाने का या बाउंड्रीज़ को चेंज करने का ये राइट डिलिमिटेशन कमीशन को ही है, ये सरकार को नहीं है। तभी तो कमीशन है ना ये, तो इसकी लेजिटिमेसी है कि ये बढ़ाए सीटें और किस रेशो पर, आबादी के रेशो पर। और आबादी का रेशो कैसे डिटरमिन होगा, जो इमीडिएट सेंसस है। तो हमारा इमीडिएट सेंसस 2011 का है, उसके मुताबिक इन्होंने ये फैसला किया, सरकार ने 7 सीटें बढ़ा देंगे, रीऑर्गेनाइजेशन। वो जो फैसला करना था डिलिमिटेशन कमीशन को, वो फैसला किया सरकार ने। फिर आबादी के तनासब को देखते हुए करना था। जम्मू रीजन की आबादी कश्मीर रीजन से कम है, तो वो सेंसस आप देख लीजिए। तो अगर ये सीटें बढ़ाने का था तो आबादी के रेशो के मुताबिक कश्मीर को ज़्यादा मिलनी थी और जम्मू को उससे निस्बतन कम। हुआ उल्टा, 6 जम्मू रीजन और 1 कश्मीर। कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन इट। और फिर ये भी आप देख लीजिए, जहाँ तक बॉर्डर्स का चेंज करने का ताल्लुक है, यहाँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजौरी पुंछ वाज पार्ट ऑफ जम्मू रीजन फॉर द लॉन्ग सो मेनी ईयर्स। तो इसमें रैशनल क्या है राजौरी पुंछ को यहाँ मिलाया जाए? अगर ऐसा है तो डोडा कश्तवाड़ को क्यों नहीं इधर अनंतनाग के साथ? माई पॉइंट इज दिस। तो कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। पिक एंड चूज वाली बात क्या है? क्या ये अपने मफाद के लिए किया गया? और क्या है? मैं कहता हूँ इसको एक्सप्लेन कर लो ना, इसको एक्सप्लेन कर लो कि आपने कैसे किया है। ये नहीं है आपकी टोपी मेरे सर पर, मेरी टोपी उसके सर पर, ये मनमानी होती है ना। देयर हैज़ टू बी सर्टेन, अगर कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी कंडक्ट हो, डिलिमिटेशन, सीटें बढ़ाने का, ये हमारे राइट्स का सवाल है, इलेक्टोरल राइट्स का पर असरअंदाज होता है। और इस वजह से मैंने पहले से ही मुखालफत की है कि ये ढंग ठीक नहीं है। और रहा सवाल यहाँ का, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है, ये गाँव उस जाए, उधर जाए, इधर जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग उधर भी है, लोग इधर भी है। दे विल जज मी बाय माय कंडक्ट, my policies. So I don't have much problems as far as the delimitation यहाँ का, इस सेगमेंट का, उसमें मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम फंडामेंटल है, सीटें बढ़ाने का, एरियाज़ को डिटरमिन करने का, जो प्रोसेस का, पूरा प्रोसेस का, उसमें मुझे लगता है कि जो हुआ एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए ही हुआ। उसके बाद आपने बात अलायंस की छेड़ी थी, तो अगर हम अलायंस पे देखें, जब दफ़ा 370 की मनसूखी हुई तो सबसे पहले PAGD बनी, गुपकार अलायंस जिसे हम कहते हैं। उसमें तमाम रीजन की ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ जो थी, सारे लीडर्स थे, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म से हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे DDC इलेक्शन आया तो तब भी वो साथ थे, लेकिन फिर विद टाइम वो अलायंस जो है बिखर गई। उसके बाद इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने, आप बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, लेकिन PDP को बाहर रखा गया। अब वो कैसे रखा गया, और आज जो है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, जिसमें आप भी शामिल हैं, पैंथर्स पार्टी भी शामिल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि PAGD का होना, जिस तरीके से आप भी बात करते हैं, महबूबा जी बात करती है, उमर साहब बात करते हैं, तमाम लोग एक बात करते हैं, तो क्या एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी नहीं था? आज आपको एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़नी पड़ती? मैं एक चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने बार बार ये कहा, अब फिर दोहराऊंगा, PAGD एक कंटेक्स्ट में बना ये प्लेटफॉर्म, कंसर्न, सीरियस कंसर्न के आधार पर बना। 4 अगस्त को जब बड़ी अफवाहें थी, ट्राइफर्केशन, बाइफर्केशन, 370 को एब्रोगेट करने का बड़े चर्चे थे, तो उस वक्त फारूक साहब के घर पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर बैठे। बाद में जो पॉलिटिकल लीडर्स कुछ उनमें और प्लेटफार्म जैसे अपनी पार्टी वगैरह में गए, तो उस वक्त हमने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की। डिक्लेरेशन में फंडामेंटली ये था, अफवाहें हैं
ये बुनियादें हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने रीट्रेट की अपनी कमिटमेंट 370 35 वगैरह, और इसके अलावा हमने ये कमिटमेंट भी दोहराई कि जो भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अफवाहें हैं, अगर कुछ होना है स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए, बगैर मुशावरत के, बगैर डिबेट के, बगैर डिस्कशन के कुछ न किया जाए। और हमने उसमें ये भी अपील की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, बिफोर एनीथिंग इज़ डन, हम अपील करते हैं कि हमें सुना जाए, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, यहाँ के लीडरशिप को। रात आई, घर आए 11 साढ़े 11 बजे, तालिबान कुछ जेलों में, कुछ हाउस अरेस्ट, ये सिलसिला रहा। इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह वो सब आप जानते हैं। तो बाद में जब हम फिर रहा हो गए कुछ लोग और कुछ, तो उसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट में हमने रीट्रेट की इस पोजीशन को। कुछ लोगों ने उस वक्त पीडीपी, शायद महबूबा जी जेल में ही थी, तो हमने किया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और जो पीसी के चीफ है वो भी, हाँ, सजाद लोन साहब, उनसे भी टेलीफोन पर कंसेंट ले ली। तो इस तरह हमने इसको शुरू किया। मैं एक चीज़ बताऊंगा जो मैं समझता हूँ, ये जो चैलेंजेस है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का सवाल है, और इसमें लैंड राइट्स का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी का सवाल है, ये जो सारे मुद्दे हैं ये फंडामेंटल है हमारी लाइफ के लिए, वेदर इट इज़ एनी एक्टिविटी, इसमें ये कंसर्न रहना चाहिए। लेकिन हमने सोचा भी और कभी बात भी की कि ये इलेक्टोरल PAGD इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल। फिर DDC इलेक्शन मैं बताऊंगा ना, हम जम्मू में गए थे, क्योंकि हम पर यह तनकीद थी कि आप कश्मीर गुफ्तार करते हैं, दिस इज़ कश्मीर सेंट्रिक, व्हाई शुड वी पार्टिसिपेट। तो जम्मू हम गए और लोगों से बातचीत करने के लिए। उस वक्त इलेक्शन का सवाल था, लिस्ट बनाने का सवाल था, आपको मालूम है अफवाहें थी, इतने हज़ार वो ये, उस चीज़ को लेकर हमने कहा नो वी विल नॉट, उसमें जम्मू के लोगों को भी बुलाया था। फिर वहीं पर ऐलान हुआ DDC के चुनाव, और DDC के चुनाव हमने फैसला लिया, डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे तो उसी वक्त फैसला ले लिया कि हम पार्टिसिपेट कर लेंगे विदाउट डिस्कसिंग द डिटेल्स अबाउट। उसमें 2 वजह थी, क्या कहीं गवर्नमेंट ये ना कहे कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भाग रहे हैं। हमने कहा नहीं, इफ एट ऑल वट एवर द प्रोसेस, नेचर ऑफ द प्रोसेस विच एम्पावर्स द पीपल, सम सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, हम दूर नहीं रहेंगे। बाद में श्रीनगर में मीटिंग हुई डिटेल्स की, एक साथ बड़ी मशक हुई, और चूँकि हर पार्टी में एस्पेरेंट्स होते हैं, हर पार्टी में, मैं नहीं कहूँगा पार्टियों में, और उस वजह से इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ मेरी नज़र में। यहाँ कुलगाम में भी इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर ये सीट जो हम कंटेस्ट करते रहे, वहाँ अगर हमें मौका दिया लोगों ने इलेक्ट होने का, तो यहाँ भी PDP ने कहा हम भी लड़ेंगे क्योंकि हमें कुछ वोट मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा हमें, तो हमने कहा हम लड़ेंगे, क्यों ना, यहाँ भी लड़ो, ऐश करो, और लड़ा भी। बाद में वो 5 सेगमेंट हमने जीते, हमारी पार्टी ने जीते। माय पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैंने ये दोहराया नहीं कि यहाँ क्यों लड़े। द क्वेश्चन इज़ फंडामेंटल, ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। ये होगी इलेक्टोरल अलायंस, गुड एनफ, होना चाहिए, ना हो इश्यूज रिमेन। अब थोड़ा सा इस पर इश्यूज रिमेन, इसको सबऑर्डिनेट मत कर लीजिए आप इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स, इलेक्टोरल गेन्स, इलेक्टोरल जो है किसको कितना मिले, डोंट subject it, don't put it in subordination to the wider agenda of PAGD. What is PAGD? It is the question of restoration of the basic rights guaranteed by the Constituent Assembly of India. It's not just ये पार्लियामेंट ने नहीं किया सिर्फ, और ये किसी सरकार ने फेवर में नहीं किया। अब अभी मतलब होता है, यही स्टेट हुड का सवाल है, बट विल यू डू, क्या कर लोगे?
میں چاہتا تھا کہ اور پارٹیوں کو بھی شامل کیا جائے الیکٹورل اس میں ایڈجسٹمنٹ، بالکل میں آج بھی کہوں گا، لیکن اگر نہیں ہوا، اب دو طریقے سے الائنسز ہیں جو میں ابھی سے بتانا چاہوں گا، ایک سٹیزن ہونے کے ناطے ایک پری پول الائنس، پری پول، دوسرا پوسٹ پول الائنس. ایسا بھی ہوا ہے. جو جن چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں یونائٹڈ ایفرٹ، پول سے پہلے بھی، پول کے بعد بھی، اسمبلی کے فورم میں بھی اور دوسرے فورمز میں بھی، یہی ایک ویپن بچا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس کہ وہ اپنے رائٹس کو ریسٹور کرنے کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. میرا یہ جو سوال ہے یہ اس لیے سامنے آیا کیونکہ کئی سارے لوگ، جیسے آپ نے بھی کہا یہاں پر، کئی سارے لوگوں نے کہا، کئی سارے لیڈرز نے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، یہ پراکسی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ ووٹ کاٹنے کے لیے شامل ہوتے ہیں. تو اگر یہ پی ایچ ای ڈی کی پارٹیز ایک ساتھ لڑتی تو شاید ایک بہتر پوزیشن آئی ایگری. میں نے یہ کہا نا کہ یونائٹڈ ایفرٹ از ریکوائرڈ، اور اس یونائٹڈ ایفرٹ میں ہمیں منیمائز کرنی چاہیے آپس میں جو گیپس ہیں، منیمائز کرنی چاہیے اسپیس فار ادرس about whom we feel they are disruptors, or they are doing something which disrupts the unity of the people. I agree with you. I am not denying that, but this has not happened. Now what next? Next میں یہی کہوں گا کہ there is no alternative to the united effort for restoration of our rights, except that we will have to coordinate our efforts in assembly and outside as well. That is, even in those who may not agree with us on many things, بہت ساری چیزوں پر اگر اعتراض، مثلاً جموں نہیں کہے گا، مانے گا کچھ چیزیں، that does not mean we will give up. I will not, my party will not give up. مثلاً ابھی ہماری پارٹی جو ہے CPIM آل انڈیا پارٹی ہے. if you get the copy of get this time to study that, آل انڈیا ابھی 2024 کے چناؤ ہوئے تو اس میں prominently لکھا ہے that Kashmiri rights have been assaulted, and restoration of Article 370, 35A is not a favor, it is a right, it is the base of our relationship, the people of Jammu and Kashmir with the Republic. لیکن جو الائنس آپ نے نیشنل پارٹی کے ساتھ ابھی کی ہے وہ تو اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر لیں وہ. اب میں نے پہلے بھی بتایا ہم جموں میں گئے تھے، جہاں جموں میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جب وہاں سوال آیا ووٹنگ لسٹ کو ترتیب دینے کا. ہمیں لرن کرنا ہے کہ ڈائیورسٹیز ہے ہمارے ریجن میں بھی، جموں کشمیر میں بھی. ایون فار دیٹ میٹر وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ڈفرینسز ایز ویل. اگر ہم ایسا نہیں کر لیں گے، یہ لمبا سفر ہے، لیکن جتنا ایک ساتھ مل کر ہو سکتا ہے چلے، آسان ہوگا سفر. باقی حصے میں دیکھ لیں گے، اگر نہیں کر لیتا ہے کوئی، that does not mean I will give up. But you can't make it a precondition for every activity you conduct. So can we expect کہ in near future اگر یہ الائنس اپنی سرکار نہیں بنا پائی تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ سیکولر الائنس ہے، یہ کمیونل فورسز کو باہر رکھنے کے لیے ہے، تو کیا ہم جو سیکولر اور جماعتیں ہیں جموں کشمیر کی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ الائنس کی جا سکتی ہے پوسٹ پول الائنس؟ میری رائے یہی ہے، اٹ از ڈیمانڈ آف دا ٹائم. بہت ضروری ہے کوآرڈینیٹ کرنا اپنے ایفرٹس کو آن کامن ایشوز. دیٹ از امپورٹنٹ فار ہیونگ گیٹنگ سم ریلیف فار دا پیپل. بہت ضروری ہے وہ. اور اس میں جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے، اٹس ریکارڈ از اسٹریٹ 2014 سے لے کر آج تک، اس میں کچھ دھندلاہٹ نہیں ہے. They are not on the side of the people of Jammu and Kashmir. Whatever they have done, whatever they have claimed, whatever they are claiming, there is huge contradiction. That's why you can't trust them. So what is the option? To form a broader understanding, coordination, alliances, so that either we form the government, secular parties, or if it's not possible as far as numbers are concerned, though it seems likely that the numbers will favor the secular alliance, but nevertheless other options remain.
تو اس میں پھر بھی ضروری ہے اسمبلی میں بھی کوآرڈینیشن چاہیے. Then only you can get something. It is not Kolgam can do alone or somebody can do alone. It's not like that. It's a very serious situation which we are forgetting. اگر ہم بات کریں جیسے آپ نے بھی کہا ہے، باقی لیڈرز نے کہا، پراکسی کینڈیڈیٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ووٹ کاٹتے ہیں، اس سب میں جماعت اسلامی بھی سامنے آئی. آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں بھی جماعت اسلامی یا ایکس جماعت اسلامی ممبر یا جماعت بیک ممبر جو ہے وہ الیکشن کا حصہ ہے. تو جماعت کا الیکشن میں آنا ایک لمبے وقفے کے بعد اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ بھی ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی فہرست میں شامل ہے؟ نہیں، مجھے ایک چیز بتائیے. جماعت اسلامیہ نے جب محض رائے شماری کو بیان کیا گیا، میں 70 میں گرفتار ہوا اور اسی سال محض رائے شماری کو بیان کیا گیا، وہ بھی جیل آ گئے. پھر اس وقت جماعت اسلامیہ کے بھی کچھ لیڈر بند تھے. بعد میں ہمیں باہر لیا گیا. فائنلی آئی واز ریلیزڈ ان 72 جب الیکشنز ہوئے. آپ نہیں سمجھتے ہیں اس وقت بھی محض رائے شماری کا ارادہ تھا ری تھنک کرنے کا، الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، بٹ the then government prevented it and favored جماعت اسلامی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے جماعت اسلامی has played a role like time and again even later on کہ وہی رول جو سرکار کو اور فیورز حاصل کرنا. Had they been concerned about the rights of the people then they could have demanded بھائی اور لوگوں پر پابندی اٹھا دو، ان کو بھی الیکشن لڑنے دو. جمہوریت کا تقاضا ہے نا وہ. بہرحال ہمارے اس 5 سیٹیں جب ادھر اس وقت ملی تو یہ تحصیل تھا، ضلع نہیں تھا. تو اس میں 2 کانسٹیٹوئنسیز میں جماعت اسلامی نے جیتا. ایک یہاں اس کانسٹیٹوئنسی میں اور دوسرا ساتھی ہے، اسے ناندی کہتے تھے اس وقت یا ہم شریف بعد میں، وہ کانسٹیٹوئنسی. علی محمد ڈار صاحب اب زندہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد اور بھی الیکشنز آ گئے لائک 83 چناؤ شیخ صاحب کی موت کے بعد ہوئے نا. تو اس وقت کیا وہ بھی اب یہ کہہ رہی ہیں جماعت اسلامی کے لوگ وہ 87 میں ریگنگ ہوئی، تو اس وقت اسی وجہ سے ہم آرمڈ اسٹرگل کی طرف گئے. ہم وہ ہو گئے جو ہم ہو گئے پچھلے 30 سال 35 سال. ہمیں بتائیے کہ 83 میں بھی چناؤ ہوئے، کیا وہ بھی ریگڈ تھے؟ اس سے کیا حاصل، اس سے کیا آپ کو ملا، کیا اندازہ ہے آپ کو؟ 87 میں چناؤ ہو گئے. میں نہیں کہوں گا مینیپولیشن نہیں کی ہوگی گورنمنٹ نے، لیکن جہاں تک کلگام کا تعلق ہے یہاں تو کوئی نہیں ہوا، جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا. آپ سمجھتے ہیں نا؟ کیا اس کو بہانہ بنا کر اتنا اس کو اس لیول پر لایا جائے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے؟ آپ تو پہلے الیکشن مانتے ہی نہیں، تو آپ کو غرض کیا ہے الیکشن ہوئے نہ ہوئے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. لوگوں کی بات ہے، لوگوں کے فیوچر کی بات ہے. جو ہوا 30-35 سال، یہ تو ایک محاسبہ ہونا چاہیے نا، اچھا ہوا یا برا ہوا. جو آپ کی پوزیشن ہوگی وہ آپ اپنے لے لیجئے، لیکن اس کو آپ ابھی بدلتے ہیں یکایک آنن فانن. اور سرکار کا بھی ایک طرف سے جماعت اسلامی بین ہے اور دوسری طرف وہ لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی ہے. اب ریکارڈ دیکھ لیجئے ان کے کینڈیڈیٹس کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے انڈیپینڈنس ہے، وہ کہتے ہیں وہ یار جماعت اسلامی. تو آپ مجھے یہ بتائیے، یہ دوہرا معیار جماعت کی طرف سے اور دوہرا معیار سرکار کی طرف سے. ڈونٹ یو تھنک دیر از سم سارٹ آف ایک کوئنسیڈنس ہے یا ایک پلاٹ ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دین دیر آر کوسچنز ناؤ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں یا ہمارے جو کئی لڑکے بچیاں جن کو مشکل سے ریکروٹمنٹ پروسیس میں کچھ ملا، کلاس 4 جونیئر کوئی عہدہ ملا، ان کی ویریفیکیشن میں اگر کہیں دور کا واسطہ ہو جماعت اسلامی کے ساتھ یا ملیٹنسی کے ساتھ، ان کو کلیئر ہی نہیں کیا جاتا. نمبردار کیا ہے؟ نمبردار ملازم نہیں ہے. میں آپ کو کئی مثالیں یہاں کی دے دوں گا اس کانسٹیٹوئنسی کی، جن کو
नंबरदारी वेरिफिकेशन में लिखा गया कि ये जमात इस्लामी का कोई इनका रिश्तेदार है। एंड आई ट्राई टू प्रोजेक्ट इट, मैंने कहा कोई रिश्तेदार होगा तो उनका क्या कसूर। लेकिन अगर उस नंबरदार को क्लियरेंस नहीं मिलती है महज इस वजह से उसका रिश्तेदार है, तो यहाँ अभी इज्तिमा हुआ उनका, आप समझते हैं ना वो चीज़ कैसे हो रही है? मतलब एक क्या यार, सरकार क्या कर रही है और जमात वाले क्या कर रहे हैं। और फिर हमारे जो उनके कन्वीनर साहब हैं या क्या है अहदेदार, वो कहते हैं कि वो तो उन्होंने किया इन्होंने किया। और फिर उनका एक स्टेटमेंट आया था, किसी ने पूछा था ये आज़ादी का, कहा हमें तो मालूम नहीं है ज़्यादा ये आज़ादी व आज़ादी कैसे। यार हज़ारों की तादाद में लोग मर गए, सड़ गए जेलों में, इंट्रोगेशन सेंटरों में। यार अभी भी उनका पता डिसअपीयर्ड, यानी उनका पता भी नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये आज़ादी वाज़ादी कैसे हो गया, प्लीज़ टेल मी। तो देयर इज़ समथिंग बिहाइंड हैपनिंग, और वो हमें बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए, जमात को भी और सरकार को भी बताना चाहिए ये राज है क्या। दैट्स वाई व्हाट आई एज अ सिटीजन डिमांड। बाकी इलेक्शन कोई लड़े ना लड़े, व्हाई नॉट। इसी सब के बीच में इंजीनियर रशीद की भी बेल होती है, इंटर्म बेल उन्हें मिली है 2 अक्टूबर तक। और जिस दिन से वो जेल के बाहर आए हैं, वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, वो उनका नाम ले के उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये खराबी की, उन्होंने ये खराबी की। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, किस तरीके से मैं देखूंगा, पहले तो ये कि अगर उनको बेल मिल गई अच्छा है। मैं ड्रकोनियन लॉज, यूएपीए हो, पीएसए हो और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मैं, हमारी पार्टी की एक पोजीशन है, हम इनको ड्रकोनियन लॉज जिसमें ज़मानत भी ना हो। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया है कि यूएपीए में ये कौन सा कानून कि जिसमें ज़मानत की गुंजाइश नहीं। अभी न्यूज़ क्लिक का जो एडिटर था उसको भी बंद किया गया है, प्रवीर को। और इसी तरीके से और जो लीडर्स हैं, अगर उनको ज़मानत मिलती है मुझे कोई, वो तो अच्छी बात है, होना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट अबाउट यहाँ शबीर शाह साहब की बेटी है, वो लंदन में इंग्लैंड में पढ़ती थी और उसको यहाँ आई थी दोबारा जाने, जो पासपोर्ट है बंद किया गया अनवोट चार्ज जस्ट बिकॉज शी इज़ डॉटर ऑफ शबीर। यासीन मलिक को अदालत में हाजिरी पर्सनल इन पर्सन जो मुकदमा है, क्या मुकदमा है, क्या मुकदमे की नवीयत नहीं है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक एक्यूज्ड को भी हक दिया जाना चाहिए टू बी हर्ड बाय द कोर्ट डायरेक्टली। उसमें भी अगर प्रिवेंशन है तो, और भी लोग हैं जो ज़ईफ़ भी है, कमज़ोर भी है जेलों में, जो लगता है यहाँ पीएसए में यहाँ के इस इलाके के लोग हैं। हमने कई बार कहा यार जेल ही बना लो, यहाँ नया बना लो कुलगाम में जेल, उनको यहाँ रख लो ताकि माँ बाप को मिल सके, बच्चों को मिल सके मुख्तलिफ जेलों में। तो ये मेरे नज़र में हम सबको डिमांड करनी चाहिए कि पॉलिटिकल या प्रिजनर्स को रहा किया जाना चाहिए या उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए। रहा सवाल पॉलिटिक्स का, कौन क्या सियासत कर रहा है, हम अभी से क्या बताएं, कुछ देर इंतज़ार भी करना पड़ेगा, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। क्योंकि हम अवामी इत्तेहाद पार्टी या इंजीनियर रशीद का तज़किरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस के आखिरी कुछ दिन बचे हैं जब फर्स्ट फेज़ की वोटिंग होगी। और कल से उन्होंने साउथ कश्मीर का दौरा शुरू किया, कल वो अनंतनाग में थे, आज कुलगाम के एक इलाके में थे। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी की क्या वेव है, जैसा हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा कि उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को या सजाद अली लोन को हराया, क्या वो वेव है या ये सिर्फ सेंटिमेंट? मुझे मालूम नहीं, क्या अभी मैंने अपनी एक्टिविटीज़ पूरी तवज्जो है, ये सिर्फ आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, नहीं तो इंतज़ार कर रहे हैं बाकी कि उधर जाने का इधर जाने का। अभी मुझे तफसीलन इसका जायज़ा लेने में अभी टाइम लगेगा। मैं ज़्यादातर यहाँ के हालात पर ही, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंपेनिंग में भी कौन क्या करता है, कैसे करता है। कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, तो सेंसिटिव के साथ क्या अनप्रिडिक्टेबल भी है?
Oh yes, yes, it is. It is proved like that. तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे और आसमान. एक आखिर में सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सीताराम येचूरी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे और लोग उन्हें जो है फ्रेंड कहते थे कश्मीर का, तो उनके इस डिमाइस पे या उनका जो कश्मीर कनेक्शन है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे यार, मैं अब भी बताऊंगा. जब एवोल्यूशन हुआ, ही वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू जो दौड़ कर यहाँ आए, कश्मीर इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ कश्मीर. और इसी के साथ मुझे मिलना चाहते थे. मिलने की इजाज़त नहीं मिली, एयरपोर्ट से बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और फिर उन्होंने लिमिटेड परमिशन दी, यू कैन मीट तारिक अमी. यहाँ आए, मैं कभी आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा जो उन्होंने ड्राफ्ट किए हैं कश्मीर के बारे में. हाउ कंसर्न ही वाज अ सेल्फलेस पर्सनैलिटी and genuinely a friend of the rights of the people of Kashmir. Genuinely. ये नहीं कोई इसमें because we don't trust कि आप कहेंगे कि इससे मुल्क को खतरा, इससे वो खतरा, ये खतरा. मैं कहूँगा मुल्क को खतरा तब नहीं था जब यहाँ फौज भी नहीं थी और यहाँ एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ कम्युनल. जम्मू में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, अमृतसर में भी हुआ, जालंधर में भी हुआ. तो ये हमारा रिकॉर्ड है. हमारे इस ज़मीन में यहाँ बारूद नहीं बनता, यहाँ ग्रेनेड भी नहीं बनते हैं, मीठे सेब बनते हैं. लेकिन अब हमारा चेहरा कैसे बनाया गया पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ भी जाओ मुझे जाना पड़ता है ना, एज इफ वी ऑल आर टेररिस्ट, वी आर सस्पेक्ट्स. वेरी अनफॉर्चुनेट. उसमें ये लोग, इस किस्म के लोग, वो सहारा देते थे. मतलब सहारा मीन्स दे वर डिफरेंट. They worked in defense of the people, क्योंकि उनका मानना था यूनिटी मुल्क की बंदूक के नारे से नहीं, दबाव से नहीं, हथकड़ियों से नहीं, जेलों से नहीं, दिल जीतने से ही होगी. उनको नज़दीक लाया जा सकता है मनवा कर, डरा कर नहीं, धमका कर नहीं. सीताराम वाज वन सच पर्सन. और एक और बात बताऊंगा, जब उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट की इजाज़त दी, मैं गया वहाँ. यह सितंबर की बात है. आई एम द फर्स्ट कश्मीरी अलॉन्ग विद सम सीनियर लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऑन कश्मीर. ह्यूज प्रेस AKG भवन में. मैंने तब कहा जो आज हमारे साथ हो रहा है, क्या पता कल और कि भी कभी हो जाए, कहीं हो जाए. बिफोर इट इज़ लेट, रेज योर वॉइस इन फेवर ऑफ दोज who acceded to, who wanted to be part of secular India. सीताराम ने जो एक्सप्लेन किया उस वक्त, वो इतना बेहतर आज भी पढ़ लीजिए, रेलेवेंट है. माई पॉइंट इज he was a good human being, he was a concerned citizen, और he was a friend of Kashmir. Thank you so much. Thank you so much, तारिक अमी. तो ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिक अमी. अभी के लिए इतना ही. बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कश्मीर.